Saudara-saudara, kita telah dipersiapkan oleh paduan suara untuk menikmati firman Tuhan. Brothers and sisters, through the song that has been presented by the choir, our hearts are prepared to receive the word of God. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. And the word of God this morning is taken from Philippians 4, verse 6 to 7. Mari kita memperhatikan satu ayat ini bersama-sama, saudara. Let us pay attention to these verses together. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Do not be anxious about anything, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. but in everything, by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known to God. Dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. And the peace of God, which surpasses all understandings, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sangat tersentuh dan terharu dengan firman-Mu. We are very much touched with the word of God. Dikau tidak menghendaki kami khawatir tentang apapun juga, Tuhan. You don't want us to worry about anything. Begitu menyentuh suara-Mu, Tuhan. It's very touching, your voice is, Lord. Engkau menghendaki hati dan pikiran kami bebas daripada kecemasan. You want our hearts and our mind to be free of anxieties. Karena Dikau yang memiliki mata yang maha tahu, Because you know everything. mengetahui bahwa kecemasan itu adalah racun yang berbahaya bagi pikiran dan hati kami. You know that anxiety is a very toxic thing for our mind and our soul and our hearts. Mempengaruhi setiap langkah hidup kami. It affects every steps of our lives. Dan juga bisa menyimpangkan keputusan-keputusan penting dalam hidup kami. And it can make us to make choices in our lives. Kami merasa tidak ada obat dari kekhawatiran tersebut. We feel that there is no a medication for that anxiety. Tapi Tuhan memberikan obat yang ajaib dari surga, But you give us the heavenly antidote for anxiety, yaitu mengucap syukur. which is giving thanks. Berfirmanlah bagi kami, Tuhan, Talk to us, Lord, karena kami siap untuk mendengarkannya. as we ready to hear you. Dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara-saudara, kita membuka pelayanan firman hari ini dengan sebuah kenyataan. Brothers and sisters, we begin today's Word of God with the reality Bahwa pada hari ini banyak sekali orang hidup dengan hati yang penuh ketekanan. that nowadays many people live in this world with hearts that filled with pressures. Dan pikiran itu sebagian besar dipenuhi dengan kegelisahan. And restless minds filled with anxieties. Dan suatu realita hidup yang paling menggelisahkan ialah banyak jiwa yang telah menjadi lelah. And one of the fact that many have exhausted souls. Dan perlu kita ketahui, saudara, bahwa kecemasan itu bukan lagi sekedar keadaan sementara. We need to know that anxiety is not only a temporary condition. Banyak orang itu sudah memberikan satu kesimpulan bahwa kecemasan itu telah menjadi pola hidup yang telah dianggap normal-normal saja. Many people conclude that anxiety has become a lifestyle that considered to be normal. Jadi orang itu kalau cemas, panik, gelisah, itu sudah menjadi pola hidup, bagian yang tidak terpisahkan daripada hidup kita. So when people feel fear or anxiety or worry, it has become a normal thing in their life. Nah, saudara, oleh sebab itu, pada saat ini mungkin kita bertanya, apakah ada solusi daripada kecemasan atau kekhawatiran itu? And therefore we ask questions, is there a way out of this anxiety? Karena banyak orang sudah capek, saudara. Because many people have become weary. Orang sudah mulai bosan dengan kehidupan. We are tired and become bored of our lives. Oleh sebab itu jangan heran kalau tingkat bunuh diri itu semakin tinggi.
And therefore, we are not surprised that the commit suicide the rate has become more and more. Tingkat kejahatan juga meningkat. The crime rate has also increased, Seperti adanya penembakan di sekolah-sekolah. such as the shootings in schools. Itu terjadi beruntun dari satu tempat ke tempat lain seperti bergilir. It happens continuously as if it rotates. Dan lama-lama kita akan merasakan itu normal-normal saja. And with time, we feel that it is normal. Tapi sebetulnya itu adalah satu realita hidup yang paling menyesakkan hati kita. But in truth, that is a very sad reality of our life. Tapi solusi yang diberikan firman Tuhan, saudara, itu berbeda, tidak bersifat sementara. But the solution that is given by the Word of God is not temporary solutions. Karena solusi yang diberikan oleh Tuhan itu mengubah cara manusia merespon realitas daripada kecemasan tersebut. The solution that God is giving to us is to solve the problems. Dan Rasul Paulus menyebutkan bahwa solusi itu diberikan hanya dengan dua kata, And the Apostle Paul says that the solution is given with two words, yaitu memberikan syukur. giving thanks. Mungkin kita berpikir, kenapa mengucap syukur itu bisa mengatasi kecemasan? Maybe we ask ourselves, how can giving thanks solve our problems? Karena ucapan syukur itu, saudara-saudara, adalah tindakan iman sebetulnya. Because giving thanks is an act of faith. Yaitu tindakan iman yang membentuk ulang struktur batin orang percaya. It's an act of faith that restructures the inner being of a person. Jadi fragmentasi yang terjadi di dalam batin itu direkonstruksi kembali melalui hanya dengan cara yang sederhana, mengucap syukur. So there is a reconstruction of the fragmentation of our inner being by giving thanks. Ada seorang ahli psikiatris, saudara-saudara, yang bernama Viktor Frankl. Itu mengatakan demikian. Peter Frankl, a psychiatrist, says, Ketika kita tidak bisa mampu mengatasi situasi, when we are no longer able to solve situations, maka dia menyarankan, maka kita ditantang untuk merubah diri kita terlebih dahulu. we are being challenged to change ourselves first. Artinya saudara-saudara, atas dasar kemampuan kita, atas dasar siapa kita ini, So that means whoever we are, kita tidak mungkin mampu mengatasi kecemasan dalam hidup ini. there's no way we can solve the anxiety in our hearts, in our lives. Karena kecemasan itu bersifat akumulasi. Because anxiety is accumulating. Yaitu satu kali terjadi ditimpuki dengan kecemasan yang lain. Terus-menerus terjadi bertumpuk-tumpuk dalam hidup ini. Once anxiety is in your heart, it will accumulate Sehingga kita menjadi lelah. until we become weary and tired. Nah, ucapan syukur, saudara, And therefore, giving thanks adalah salah satu bentuk perubahan batin. is one form of inner change. Pada saat kita mengucap syukur, When we give thanks, suasana batin kita berubah. our inner will have a change. Situasi di luar masih tetap. Situations is still the same. Masalahnya masih tetap. The problems are still there. Kecemasan masih ada. The anxieties are still there. Tetapi ada yang berubah pada saat kita mengucap syukur. But there's one thing that changed when we give thanks. Yaitu perubahan batin yang paling mendasar. That is the inner being change. Ini adalah anugerah Tuhan, saudara. And that is the grace of God. Entah bagaimana pada saat kita mengucap syukur, Somehow when we say thanks, Roh Kudus itu membimbing hati kita yang lemah. the Holy Spirit will sustain our fragile hearts. Roh Kudus itu menyentuh batin kita sedemikian rupa. The Holy Spirit will touch our inner heart. Memang segalanya masih sama. Everything else are just the same. Tetapi yang ada di dalam ini mengalami perubahan yang sangat radikal. But there is a radical change within ourselves. Nah, pada saat yang di dalam ini berubah, When we feel that change within us, gelombang itu menjadi teduh. the storm will subdue. Teduh di dalam. It will
calm you within, tenang di dalam. at peace within. Kalau kita bandingkan dengan gelombang laut samudra yang sedang diobrak-abrik oleh badai, saudara. When we compare to the oceans and the waves, Maka badai itu terjadi di permukaan. the storms happen in the surface. Seperti lautan itu diaduk sedemikian rupa dari atas, saudara. Ada angin sakal yang mengaduk permukaan air laut tersebut. When we imagine storms in the oceans, there are so many chaotic. Oleh sebab itu kitab Ibrani mengatakan, lemparkanlah jangkarmu. And the book of Hebrews say that throw out your anchor. Nah, pada saat jangkar itu menembus badai, itu akan turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. When we throw out the anchor will go down deeper and deeper. Semakin dalam jangkar itu mendarat, As the anchor goes deeper, semakin tenang. and it will remain calm. Dan ada damai di situ. And there's peace in there. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, And therefore, the word of God says, pada saat kecemasan itu menekan otak kita, when anxiety fills your mind, mendesak kita punya jiwa sehingga kita berada di dalam satu depresi yang berat dan dalam. pressures your soul, so therefore we have a very deep anxiety in our hearts. Roh Kudus membakar hati kita. The Holy Spirit will ignite your soul. Come on, bersyukurlah, bersyukurlah. Come on, give thanks. Pada saat kita bersyukur, When we give thanks, yang ada di dalam tenang. we will feel peace in our hearts. Jiwa kita tidak panik. Our soul will not panic. Begitu yang di dalam tenang, Everything will be at peace inside. mata kita bercahaya. And our eyes will shine. Kita melihat jalan keluar. We will see a way out. Kita melihat segi-segi kehidupan yang selama ini tidak bisa kita lihat. We will see different views of our lives that we were not able to see before, Karena mata kita ditutup oleh badai tersebut. because our eyes were focused on the storms of our lives. Hati kita dibuat panik oleh kecemasan tersebut. We became panic and anxiety. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Why does this all happen? Ada rahasia di dalam ucapan syukur. There's a secret in giving thanks. Kalau tidak ada rahasia di dalam ucapan syukur, tidak mungkin firman Tuhan itu mengatakan, ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu, di dalam doa dan permohonan. There's a secret in God's word, and therefore God says, let your request be known with thanksgiving. Rahasianya yang pertama, saudara, The first secret, ucapan syukur itu mentransformasi kecemasan menjadi penyerahan. giving thanks transform anxiety to surrender. Jadi pada saat hati kita itu mengucap syukur, So when our hearts giving thanks, dan Roh Kudus itu tahu betapa sulitnya di dalam badai kita mengucapkan syukur. and the Holy Spirit acknowledges how difficult it is for us to give Bahkan- thanks in the midst of storms. Bahkan Daud mengatakan, Even David says, bagaimana mungkin Tuhan orang yang ada di dalam kubur itu bisa mengucap syukur? how is it possible someone who is in the grave giving thanks to you? Yang artinya betapa sulitnya di dalam kepanikan, di dalam kecemasan, di dalam kesulitan yang maha dahsyat dalam hidup kita, kita bisa mengucap syukur. Itu adalah hal yang tidak gampang. Which means that it is not an easy thing to give thanks when we are in the midst of anxious, worriness, and problems and storms in our life. Dan Roh Kudus mendesak kita mengucap syukur karena ada rahasianya. And the Holy Spirit instills in our heart to give thanks because there's a secret. Bukalah hatimu sedikit saja. Open your heart just a little bit. Ucapkanlah dengan bibirmu. Say it from your mouth. Ucapkan hanya sederhana, thank you Lord. Say it simply by saying, give thanks to the Sangat Lord. simple. Give thanks to the Lord. It's very simple. Give thanks to the Lord. Karena ucapan syukur itu adalah tindakan iman yang mentransformasi kecemasan menjadi penyerahan. Because gratitude is an act of faith that transforms anxiety to surrender. Sehingga hati dan pikiran tidak lagi dikuasai atau dikontrol oleh rasa tidak aman. So our thoughts and mind will no longer be controlled with fear.
melainkan berada di dalam penjagaan aktif damai sejahtera Allah. but it is being guarded by active actions from God. Ini bukan teori, saudara. It is not a theory. Karena secara teologis, Because theologically, secara pemahaman kita kepada siapa kita percaya, as for our understanding to whom we believe in, Roh Kudus itu secara mujizat mengalihkan pusat kontrol dari diri kita yang rapuh menuju Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. because miraculously the Holy Spirit shifts our hearts from our problems to the sovereign God. Coba saudara bayangkan, Imagine pada saat kita dikuasai oleh kepanikan, when we are being controlled by panics, bukan hanya secara fisik kita gemetaran dan nervous, not only we tremble physically, tetapi kita menjadi kacau balau. but our lives become chaotic. Dan masalah, terutama masalah di dalam keluarga, saudara, And problems, especially problems in our families, adalah ruwet, sangat-sangat sulit untuk diselesaikan. is very complicated to solve. Dan kita menjadi rapuh. And therefore we become fragile. Masa mungkin kita ini diberikan suatu benang yang ruwet, tapi tangan kita gemetar untuk memegang benang yang ruwet tersebut. It is as if we are holding a thread that is all over the place. Maka tangan yang gemetar ini tidak mungkin bisa melepaskan simpul-simpul dari benang yang ruwet itu dengan baik. And therefore our trembled hands will not be able to untangle the threads. Akibatnya apa? And what is the cause? The result Bukannya kita menyelesaikan sebuah masalah, is not that we are able to solve the problems, tetapi bahkan kita merobek-robek, memutus-mutus jalur-jalur kehidupan yang penting dalam diri kita. we can destroy the important ways in our lives. Inilah rahasia dari ucapan syukur. And that is the secret of giving thanks. Semakin kita mengucap syukur, The more we give thanks, semakin kita melihat kuasa Tuhan itu besar. the more we see how great is God. Semakin kita mengucap syukur, The more we give thanks, semakin kita melihat sebuah kenyataan besar the more we realize a big reality bahwa Tuhan itu baik senantiasa. that God is good all the time. Ada saran secara psikologis, saudara-saudara. There's an advice psychologically. Ucapan syukur itu meregulasi afeksi. Afeksi itu adalah satu tindakan yang didasarkan kepada pengetahuan yang jelas. It regulates affections Dan juga diikuti regulation soal kognitif, satu pengetahuan. It regulates affections and connections. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk mereduksi fragmentasi batin yang disebabkan oleh kekhawatiran tersebut. So therefore we are able to reduce the fragmentations of the inner being. Nah, pada saat kita tenang, pada saat kita mengucap syukur kita tenang, saudara. When we give thanks, we remain at peace and calm. Maka Roh Kudus membimbing kita pelan-pelan. And therefore the Holy Spirit will guide us slowly, step by step. Penuh dengan empati. Filled with empathy, Penuh dengan pengertian. with understanding, Dan yang paling luar biasa penuh dengan penerimaan. and most of all, filled with acceptance. Untuk membimbing kita ke arah mana, saudara? To guide us to which direction? Roh Kudus membimbing kita kepada kestabilan emosional. To emotional stability. Yaitu memampukan seseorang itu hidup bukan atas dasar modus survival, asal hidup. That enables someone to live not in survival mode. Orang yang diledakkan secara emosional, Those who are being calm emotionally, maka dia masuk di dalam satu modus yang disebut modus survival. then they will enter into survival mode. Roh Kudus tidak berbuat sedemikian. The Holy Spirit is not doing Roh that. Kudus tidak membiarkan engkau berjalan asal hidup, The Holy Spirit will not walk you to live just as is. melainkan diberikan satu ketenangan bahwa Allah
turut bekerja di dalam segala perkara. The Holy Spirit will give you peace, that God is involved in everything in your life. Seorang ahli psikologi modern yang bernama William James itu pernah mengatakan demikian. Modern Psychology, psychology, William James, itu mengatakan demikian. Senjata terbesar melawan stres adalah kemampuan kita memilih satu pikiran daripada yang lain. the greatest weapon against stress or anxiety is to have one thought over another. Paulus pernah mengatakan demikian, saudara. Paul says, Kenakanlah pikiran Kristus, wear the mind of God, the mind of Christ. the mind of Christ. Ya, kenakanlah, put on the mind of Christ. Put on the mind of Christ. Itu yang dimaksud oleh Paulus ialah, yaitu mengarahkan pikiran dan hati kita kepada satu titik. To direct ourselves to one point. Yaitu satu titik yang memiliki kedaulatan, memiliki kuasa, memiliki kemujizatan, dan memiliki kehebatan yang luar biasa. One point that has God's sovereignty, God's power overall. Yaitu pikiran Kristus. And that is the mind of Christ. Yang dimaksud oleh orang ini, saudara-saudara, apabila pikiran, hati kita, batin kita itu ditujukan kepada masalah, What this psychology modern says that when our soul is being focused on our problems, masalah itu seperti anak panah, saudara. the problems is like an arrow. Bukan hanya satu, It's not only one. tapi banyak anak panah yang bergerak cepat ke arah ulu hati kita. There are many arrows pointed at our hearts. Dan kita ini rapuh. And we are fragile. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menyergap anak panah itu atau menangkap satu saja daripada anak panah. We don't have the ability to catch each one of those arrows pointing at us. Pada saat kita memusatkan kepada pikiran kita kepada lajunya anak panah yang begitu pesat dan terus-menerus menghantam ulu hati kita. When we focus on those arrows that are pointing at us, maka bukannya kita bisa menghindar, not only we can dodge the arrows, tapi kita melihat anak panah itu tidak bisa bergerak, tapi kita gemetar begini. we become even shaken up. Saya hidup di Minnesota, saudara. When I used to live in Minnesota, Pada winter pertama datang, when the first winter comes, banyak deer, banyak kijang berkeliaran di sana. there were a lot of deers. Dan mereka selalu muncul antara jam 3 pagi sampai jam 4. They always appear between 3 to 4. Nah, ya. Dan pada saat itu, saudara, saya harus bangun jam 3 pagi. And in those times, I have to wake up at 3 a.m. Kemudian saya pergi ke Billy Graham Center, Northwestern University. And I went to the Billy Graham Center Karena saya harus mengendari truk besar untuk membersihkan salju di jalan-jalan. because I have to drive a big truck to clean the snows on the road. Ketika saya keluar dari rumah, saudara, When I exit my house, saya mengendarai mobil van saya, I drive my van. dan ada kijang di depan saya. There's a deer in front of me. Saya melaju itu karena kalau musim salju tidak boleh direm secara mendadak. So driving in the winter, you cannot make a sudden stop. Kijang itu melihat mobil saya melaju dengan cepat, saudara. The deer saw I was facing at his Tapi direction. bukannya dia menghindar, saudara. The deer did not. Tapi hanya bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi begini. So the deer was just doing like that, to the left and to the right. Dan apa yang terjadi? And what happens? Tak mungkin bisa dihindarkan. I cannot avoid the deer. Saya hantam kijang itu. So I hit the deer. Mati. The deer died. Saya turun. I got out from my car. Saya ambil tubuhnya. I picked up the body. Badan saya gemetar. I was trembling. Saya menangis. I cried. Saya membunuh dia. I killed the deer. Kemudian saya singkirkan di pinggir jalan. I put the deer aside on the side of the road. Saya berangkat lagi dengan tangan gemetar. And I drove away with a trembling hands. Saudara, kekhawatiran seperti itu. Brothers and sisters, anxiety is just like that. Dan kekhawatiran itu penyebabnya banyak sekali. There are many causes that cause our anxiety. Pada saat kekhawatiran itu datang, When anxiety comes present, itu seperti kendaraan yang melaju dengan cepat ke arah kita. it's like a speeding
vehicle. Gerakan kita hanya kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tidak bisa melompat dan tidak bisa menghindar. We cannot avoid it. Oleh sebab itu, And firman therefore- Tuhan mengatakan, The Word of God says, lepaskanlah pikiranmu dari kekhawatiran-kekhawatiran yang banyak. cast away all of your anxieties from your heart and mind, Dan kenakanlah pikiran Kristus. and put on the Christ of mind, the mind of Christ. Artinya apa, saudara? And what does it mean? Ingatlah Tuhan ketika kekhawatiran itu datang. Remember God when anxiety comes. Dia memanggil. God calls. Hey, wake up! Wake up. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Come to me, all of you who are heavy burdened. Buka matamu. Open your eyes. Dengar suaraku. Hear my voice. Toleh ke sini. Look to me. Aku ada di sampingmu. I am beside you. Itu yang disebut the mind of Christ. And that is what we call the mind of Christ. Satu kesadaran bahwa Yesus ada di samping kita. It's an awareness that God is near us, Pada beside saat us. kita menoleh kepada Yesus, When we look to God, kita tidak akan pernah menjadi tiang garam. we will not be a salt, Karena dengan tangannya yang berlubang paku dia mengatakan, because with his hand with nails, aku ambil kekhawatiran itu. I take away all of your worry and Rahasia anxiety. yang kedua, saudara, The second secret, mengapa ucapan syukur ini penting? why is it important to give thanks? Karena ucapan syukur itu berfungsi sebagai reorientasi kesadaran teologis yang sekaligus merekonstruksi pola pikir manusia. Gratitude serves as reorientations of a theological awareness that reconstructs human being. Pola pikir manusia, the human being mindset. Dari kesadaran yang berpusat kepada masalah tadi itu, From a problem-centered awareness menuju kepada kesadaran bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. to God-centered awareness that God is involved in everything. Luar biasa, saudara. It's amazing. Karena ucapan syukur itu bukan elemen tambahan dari doa. Because giving thanks is not an additional element to our It's prayers. not additional element, it's not additional complement of the prayer. Melainkan proses pembaharuan cara manusia memaknai realitas daripada kecemasan tersebut. But instead, it is a transformative process of how human beings sees the problems in our life and the reality of our lives. Apa rahasia apa di balik perkataan ini, saudara? What is the secret behind these words? Ada hati, There's a heart, ada pikiran kita there's our thoughts yang diarahkan that is focused bukan saja kepada kepribadian Kristus, not only to a God, tetapi diarahkan untuk masuk di dalam relasi dengan Kristus. but to enter the relationship with Jesus Christ. Sehingga pada saat kita membangun relasi dengan Kristus, So when we build the relationship with Jesus Christ, maka ucapan syukur bekerja sebagai rekonsiliasi daripada kita punya mindset. giving thanks serve as our mindset reconciliation Yang menggeser sebuah persepsi. that shifts perceptions Aku sudah menerima nasib hidupku seperti ini. of I just accept my life as is. Aku sudah dikenai sakit yang bersifat mematikan. I have a deadly disease. Rumah tanggaku sudah kacau balau, tidak mungkin aku bisa memperbaiki. I have a broken family that I can no longer fix. Itu persepsi kita. That's our perception. Nah, perception yang seperti ini, saudara-saudara, itu melalui ucapan syukur terjadi proses pembaharuan. And those kind of perceptions, through thanksgiving, there's a transformative change. Yaitu pada saat kita memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan. When we have a healthy relationship with God, Pada saat suami istri itu konflik, when wives and husbands have conflict, kalau dicoba solusinya dengan perkataan, when we try to solve our conflicts with words, maka perkataan itu seperti bensin yang disiramkan ke api yang sedang membara. the words are just like gasoline being poured out into fires. Karena di tengah-tengah konflik, Because in the midst of conflict, manusia itu
muncul kelihayannya, kepandaiannya yang luar biasa. Human beings can become sly. Yaitu bisa memilih kata-kata yang paling sadis They can say hurtful things untuk menyakiti sesamanya. to hurt people around you. Dipilih kata yang sangat spesifik That they will choose that specific Agar- words agar pasangannya itu betul-betul sakit. to hurt their spouses. Nah, saudara, tetapi pada saat suami istri itu melakukan sebuah solusi yang disebut membangun relasi kembali. But when that couple choose a solution to rebuild the relationship Dengan cara mulai memandang dengan pengertian, by looking through their spouses with more understanding, dengan menyentuh dengan sangat tender, with tender touch, ada love and respect, there's love and respect, ada unconditional acceptance, there's unconditional acceptance, ada satu proses mindset yang baru, yaitu aku akan memberi understanding first, and then hopefully I can accept understanding. there's a transformative process of mindset that I give understanding, and therefore I can understand more. Maka dengan demikian, saudara, And therefore, relasi itu terobati. that relationships are healed. Hubungan kita dengan Tuhan juga demikian. It is the same thing with our relationship with God. Ucapan syukur is not additional compliment, additional elemen dari kita punya doa. Giving thanks is not an additional element to our prayers. Karena ucapan syukur itu adalah lem, adalah glue Because giving thanks is like glue yang membangun hubungan kita kembali dengan Kristus. that builds our relationship again with God. Yang terakhir, 2 menit. The last one, Alasan yang ketiga, kenapa ucapan syukur itu sangat-sangat penting, saudara. why giving thanks is very important. Karena damai sejahtera ilahi itu lahir pada saat kita mengucap syukur. Because the divine peace flows when we give thanks. Istri saya mengajar saya mengucap syukur 3 hal saja setiap hari. My wife teaches me to give thanks for these 3 things. Maka diam-diam saya melakukannya. Quietly, I do it. Saya tidak mengatakan kepada dia, oke, saya turuti. I didn't say that I will obey you, Tapi saya lakukan. but I do it anyway. Yang saya lakukan apa, saudara? What did I do? Saya mengucapkan syukur kepada satu hal yang saya paling tidak suka. I give thanks to the one thing that I don't like the most. Saya ingin mencari sesuatu yang baik dari sesuatu yang saya tidak suka. I try to look the best from something that I hate. Nah, itu saya bongkar itu. So I need to discover that. Saya paling tidak suka kalau saya lagi meditasi, kalau saya lagi menulis renungan, saya dipanggil nama saya. I very much dislike when I do my devotions, Ayo. someone calls me. Ayo bersihkan piringnya, aduh cilaka. What's the dishes? Karena kenapa, saudara? Begitu saya meditasi, saya membangun satu relasi dengan roh. Why I don't like that? Because when I do my meditations, I build relationship with the Holy Spirit. Emosi saya pada saat itu sedang bekerja secara penuh. My emotion is focused on God, on one thing. Oleh sebab itu pada saat meditasi, air mata saya bercucuran. During meditations, I often cry. Nah, tetapi pada saat saya melihat sesuatu yang paling saya tidak sukai, When I see something that I don't like, misalkan saya sedang meditasi, so when I was doing my meditation, itu kamar mandinya lantainya basah loh. someone calls me, the bathroom floor is wet. Saya terganggu kan? So I was being disturbed, Saya tidak right? suka kan? I don't like that. Tapi saya berhenti sejenak. So I pause. Saya selidiki apakah yang baik. So I think, Terus what is good? saya jalan ke lantai yang basah itu. So I walk to the wet floor. Saya kepleset. Saudara. I'm sorry. I slipped. Saya kepleset, saudara. I slipped. Pada saat saya kepleset, baru saya, Kanse Sangti, saya bersyukur kepadamu Tuhan. When I slipped, I thank the Lord Karena saya kepleset. because I slipped. Kalau istri saya yang kepleset. When my wife slips, Bukan hanya dia kepleset,
Not only her, hatiku juga terpeleset. my heart is broken as well. Nah, carilah sesuatu yang paling buruk untuk kita bisa mencari kebaikan pada saat kita bersyukur. So look for things that you don't like for you to give thanks. Yang berikutnya, saudara-saudara, pada saat kita mengucap syukur, memang damai sejahtera Allah itu dialirkan di dalam diri kita. Next, the peace of God is flow to our hearts. Ini bukan hasil daripada kita membangun moralitas yang baik. That is not because we do good things, Bukan karena kita memiliki banyak hal. not because we own a lot of things, Tetapi kasih karunia Roh Kudus. because of the Holy Spirit's grace. Satu hal yang Roh Kudus ajarkan, yang selalu ajarkan di dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar. One thing that the Holy Spirit always teaches us, whether we realize it or not, Yaitu belajar untuk menabung kebaikan. and that is to sow good things, To save. to To save good things. to do good things. Nyelengi. To do good things, like Ya, menabung. a Ya. piggy bank. Jadi yang kita tabung, saudara-saudara, di dalam hati kita ini yang baik. When you sow good things in your heart, which is good, Misalkan kita ketemu si A. for instance, when you meet a person, Si a A person, itu mulai dari ujung jalan Azusa sini, the A person starting from the end of sampai ke Azusa ujung jalan Vernon sana, until the end of the itu Vernon, terkenal sekali nyebelin. is very known for being an annoying person. Mengucap satu kata, sebel gue ini. I don't like that person. He annoys me. Pada saat kita bertemu dengan dia, So when I see that person, kita memiliki ton of reason not saying thank you to the Lord. so when we see that person, we have tons of reason not to say thanks to Karena the Lord. kenapa? Because why? Nyebelin. Because it's annoying. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Our brothers and sisters. Tetapi pada saat kita bertemu dengan orang itu, But when we meet with that person, coba saudara pick up dia punya sifat nyebelin itu. pick one annoying habit. Nyebelin itu adalah seni. Being annoying is an art. Annoying is an art. Yeah. Annoying Jadi is- nyebelin itu adalah sebuah seni. it is an art. Seni untuk apa? What is it for? Seni untuk men-trigger kita menjadi marah. An art that triggers us to become Seni angry. untuk membuat kita ini tidak puas. An art that makes us feeling not content. Seni yang membuat kita itu ingin menempeleng dia. An art that wants us to slap that person. Nah, saudara coba perhatikan. Pay attention. Itu seni apa sebetulnya? What kind of art is that? Seni untuk membongkar sifat-sifat dosa kita. It's an art to reveal our character. Karena hanya sifat dosa, the sinful nature, yang bereaksi terhadap orang yang nyebelin ini. Because our sinful nature will react to that annoying person. Pada saat kita bertemu dengan orang ini, When we meet that person, thank you Tuhan. thank you, God. Melalui orang yang nyebelin ini, Through this annoying person, amarahku yang diaduk-aduk sedemikian rupa ini. my emotional anger, Emosiku dikocok sedemikian rupa. my emotions, Membuat kepalaku sakit. that makes me have Itu a headache. darahku naik tinggi. My blood pressure increases. Aku ingin remes dia sampai hancur lebur. Misalkan begitu. I want to do things that is very bad to that Dan person. terima kasih Tuhan. And thank you, Lord. Engkau mengajar aku betapa berdosanya aku ini. You teach me how sinful I am, Betapa aku ini pemarah. how an angry person I am, Betapa aku ini short temper. how short-tempered I am. Kalau tidak ada orang yang nyebelin, If that annoying person does not exist, kita tidak akan pernah sadar bahwa kita adalah orang berdosa. we will not realize that Betul we nggak? are a sinful person. Betul enggak? Is that correct? Hey, betul enggak? Is that correct? Come on, betul enggak? Is that correct? Nah, oleh sebab itu nanti pulang ibadah cari orang yang nyebelin itu. Betul enggak? Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Roh Kudus membakar kami untuk selalu mengucap syukur The Holy Spirit ignites our hearts to always give thanks di dalam segala perkara. in everything.
Biarlah namamu ditinggikan Let your name be glorified. melalui hati kami yang sudah terbuka bagi firman Tuhan. Through our open hearts that is open to hear your words. Dalam nama Yesus. In Jesus' name Amin. we pray. Amen.